What was your first impression of Indonesia? Salam Pancasila. Saya merasa sangat terhormat ditugas sebagai Duta Besar Ukraina di Indonesia. What was your first impression of Indonesia? Salam Pancasila. Saya merasa sangat terhormat ditugas sebagai Duta Besar Ukraina di Indonesia. Karena saya belum pandai berbahasa Indonesia, itu sebabnya boleh saya berbahasa Inggris? Boleh, sangat boleh. Terima kasih. Well, I'm first time that I arrived in Indonesia, so it's my really like the 7th day here, and impression is baffling. It's wonderful country, wonderful people, very friendly and very cooperative. And what is very important, I see the prospect, which I planned before, but now I see it could be very realistic. Actually, we have a lot in common between Indonesia and Ukraine. We both know how to fight for independence, both know and remember how to protect the country, protect the state, and ensure the development and security and stability of the country. Now the main task, as I see it, the first step for my cadence here is to ensure the stable and good and friendly communication on the highest level. All right. So, All right. Thank you. So what are you looking forward to do in Indonesia to strengthen the cooperation between Ukraine and Indonesia? Between Ukraine and Indonesia, there is a great potential for cooperation. We actually, we've established our diplomatic relations 30 years ago. Next year will be a jubilee, so potential is great. But at present, I think that we have to know more about each other. We have to communicate more. We have to get friends, and we have to ensure the communication on the highest level, as I said. So one of the first tasks is to arrange and organize the state visit of our president to Indonesia, and hopefully the state visit of His Excellency
the President of Indonesia to Ukraine. Thank you. Thank you for your time, Terima kasih Excellencies. banyak. Terima kasih banyak. Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan 9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh dari negara-negara sahabat untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan. Yang pertama, kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Tuan Usman Ari Oga untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Federal Nigeria untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Nyonya Ruth Kruger Giverin untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Norwegia untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Nona Ina Ruth Louise Lepel untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Federal Jerman untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Tuan Kevin Jeffrey Burnett untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Selandia Baru untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Tuan Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Bahrain untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Tuan Filomeno Alexo da Cruz untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Demokratik Timor Leste untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Nyonya Lila Karshe untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Hongaria untuk Republik Indonesia.
Kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Dr. Fasil Hamianin untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Ukraina untuk Republik Indonesia. Yang terakhir kami hadapkan kepada Bapak Presiden yang mulia Nyonya Maria Joao Lopez Cardoso untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Portugal untuk Republik Indonesia. Mohon izin.